Masih belum bisa hubungi suami Anda? Tolong tunggu sebentar. Halo, Kak. Jangan tunggu mereka lagi. Mereka nggak akan datang. Shana? Kenapa kamu yang angkat telepon? Mau jadi menantu grup Nantara? Jangan mimpi. Memang mereka mau nikah sama orang rendahan sepertimu. Mereka nggak pergi karena mereka lagi merawatku yang lagi flu. Kak Jena, kamu nggak benci aku kan? Nona Jena, kalau kamu buru-buru menikah, bisa menikah denganku. Baik. Ayo menikah. Kami mau daftar pernikahan. Aku benar-benar nikah sama orang yang pertama kali kutemui. Selamat atas pernikahannya ya. Lalu kenapa aku? Bertanya sekarang itu terlambat atau enggak ya? Enggak. Kamu pasti mau bercerai sekarang kan? Enggak, cuma penasaran saja. Karena wasiat nenek. Bukankah kita saling membutuhkan? Kamu cuma perlu mainkan peran istri dengan baik. Tunggu sebentar ya. Iya? Baik, aku kesana sekarang. Maaf Nona Jena, aku ada urusan mendadak, aku harus pergi. Nggak apa-apa, kamu duluan saja. Sini, anak-anak. Ini adik baru kalian. Namanya Jena Nantara. Perlakukan dia seperti adik kandung ya. Baik. Kamu cantik sekali. Nanti jadi istriku, kamu mau ya? Nggak boleh. Jena itu milikku. Bukan. Jena milikku. Sudah, kalau begitu saat ulang tahun Jena ke-20, biar dia pilih mau menikah dengan siapa ya. Oke. Kak, aku mau apelnya. Semuanya, ini Shana, adik kita yang hilang pas kecil itu. Mulai sekarang, kita harus menyayanginya baik-baik. Shana, kamu sudah menderita selama ini. Mulai sekarang kami akan selalu ada di sisimu. Shana, kita akan hidup bersama. Sangat baik. Shana demam. Kami sibuk mengurus dia tadi. Kamu juga masih ragu mau pilih siapa kan? Kebetulan, soal pernikahan tunda saja sampai tahun depan. Kak, mending tunda beberapa tahun lagi. Dan itu kamu pakai buat pertimbangkan baik-baik. Nggak perlu. Sekarang kalian nggak perlu ikut campur lagi. Karena aku sudah menikah. Jena, kami cuma merawat Shana sebentar. Kamu juga tahu dulu Shana hidup susah. Shana itu adik kandung kami. Kamu kakaknya Shana. Jena, dengar. Kamu itu milik kami. Siapa yang mau nikahi kamu? Kenapa kamu jadi nggak tahu malu begini? Beraninya memasukkan formulir pernikahan. Walaupun dirobek, nggak berarti aku belum menikah. Aku akan undang kalian ke pernikahanku. Kalian datang ya? Masih pura-pura lugu, sangat menyebalkan. Aku mau lihat gimana kamu menyelesaikannya. Pakai pura-pura sakit lagi. Sudah cukup, Jena. Anemiaku kambuh. Pura-pura lagi kan? Mulai acting lagi. Sudahlah. Kalau begitu ayo kita pergi. Nanti juga baikan lagi. Halo, Shana.
Kakak-kakak, kalian kemana? Aku nggak enak badan. Kami keluar beli bubur kesukaanmu. Sebentar lagi pulang. Kami segera pulang. Siana, tunggu sebentar ya. Sejak Shana kembali, kakak-kakak berubah. Padahal anjing peliharaan Shana yang jatuhin pot bungaku. Tapi mereka malah marahin aku. Jenna, kedepannya jangan tanam bunga ini lagi. Anjing Shana nggak suka. Aku tanam karena kakak suka aromanya. Aku sudah bilang nggak perlu. Waktu aku sakit dan demam mereka nggak peduli. Tapi Shana lecet sedikit saja, mereka heboh. Ayo, duduklah. Kak Sena, kepalaku sakit sekali. Aku demam, tolong bawa aku ke rumah sakit. Paling cuma demam sedikit. Nggak terlalu parah kok. Siana jatuh, dia harus ke rumah sakit. Ayo Siana. Bahkan waktu aku ditindas Shana, kakak-kakak tetap membelanya. Kak Jenna, cocok banget sama lapel. Kamarku juga kakak bersihkan ya. Apa ini? Bukannya ini cincinnya Kak Gavin? Apa? Kamu? Kenapa? Aku kan bilang gak apa-apa, kakak tiba-tiba. Kamu yang melakukannya? Kau tidak apa-apa? Ayo. Perjanjiannya batal. Aku dan kakak-kakak mulai sekarang gak ada hubungan lagi. Ini di mana? Ini rumahku. Kamu pingsan di depan kantor catatan sipil. Oh, maaf. Nggak apa-apa, Jenna. Masih 10 hari sebelum pernikahan. Yang penting kamu pulih dulu. Urusan pernikahan biar aku yang siapkan. Baik, makasih. Istirahat yang cukup. Aku pergi kerja dulu. 10 hari lagi, aku akhirnya bisa meninggalkan rumah itu. Tiga, dua, satu. Selamat atas kesembuhanmu, Shana. Makasih. Kalian ngapain di kamarku? Shana sebelumnya sakit parah. Pencahayaan kamar ini bagus. Jadi lebih mudah merawatnya. Untuk sementara Shana di sini dulu. Barangmu sudah kupindahkan ke kamar tamu. Apa? Kak Jenna, maaf. Salahkan tubuhku yang lemah. Kalau kakak nggak nyaman, aku akan pindah. Ini adalah rumah kami. Kami yang punya keputusan. Ini mobil keinginanmu. Anggap saja hadiah kamu pulih. Ini jimat pelindung yang kuminta di kuilatan. Manjur banget. Siana, ini piala juara milikku. Aku kasih semua keberuntunganku buatmu. Yang penting kamu sehat, paham? Kakak-kakak, makasih ya. Oh, kemarin ulang tahun Kak Jenna kan? Kak Jenna dapat kado apa? Kemarin, Shana demam. Bukannya kami lupa. Ini, kalau ada yang kamu mau, beli saja sendiri. Nggak usah. Terima kado sekarang sudah nggak ada maknanya. Kemarin bohong bilang mau nikah. Tapi sekarang kamu nggak mau kado. Jenna, jangan-jangan. Kamu masih marah. Nanti jangan nyesal ya. Nggak akan nyesal. Hei Jenna, sebenarnya kamu kenapa sih?
Sudah lihat kan? Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Kalau tahu diri, cepat pergi. Iya, tenang saja. Beberapa hari lagi aku pergi. Siapa yang tahu? Kamu beneran pergi atau enggak? Kamu harus bersikap sopan. Aku punya banyak cara biar kamu keluar dari sini. Di rumah ini, beneran gak ada tempat untukku. Barang lelang berikutnya adalah cincin berlian 5 karat yang pernah dimiliki keluarga kerajaan Eurovia. Harga awal 3 miliar. 3 miliar. Ada yang menawar 3 miliar. 5 miliar. Ada yang menawar 5 miliar. 20 miliar. Nomor 8 menawar 20 miliar. 20 miliar pertama, 20 miliar kedua, 20 miliar ketiga. Terjual, selamat kepada pembeli nomor 8. Pak Hera, cincin ini mau gimana? Simpanlah baik-baik. Itu cincin pernikahan. Kamu harus makan supaya nggak sakit. Jena, kamu sudah tentukan siapa suamimu? Tempat nikah sudah aku pesan. Tinggal tentukan orangnya saja. Menurutmu, cincin ini cocok untuk cincin nikah? Kalau nggak suka, pilih model lain. Sekarang aku sudah menikah. 10 hari lagi upacaranya diadakan. Dan ini cincin nikahku. Bagus kan? Jena, bohongi kami nggak masalah. Sekarang kamu mau bohongi ayah. Sudahlah, jangan keterlaluan. Kalau gini terus kamu yang menyesal. Oh, Jena, lupa ya pernah kirim surat ke salah satu dari kami. Kamu sebenarnya sudah lama putuskan calon suamimu. Memang benar. Dulu aku menyukai salah satu dari kalian. Kak Jena, bukannya ini tangkapan layar? Ini cincin kerajaan satu-satunya di dunia yang dulu diberitakan di berita itu. Sebenarnya kamu mau nikah sama siapa? Cincin ini beneran berharga? Kalau gitu, dia pasti bukan orang biasa. Benar kan? Cuma bohong lagi? Apa kami terlalu memanjakanmu? Bukan begitu. Shana, ada apa? Ada apa? Kamu terluka? Yang sekarang terluka itu aku. Kenapa kalian malah peduli sama Shana? Siana punya penyakit jantung. Kalau dia sampai kaget gimana? Shana, kamu sengaja ya? Kenapa tiba-tiba pegang pisau? Kak, maaf. Tanganku terpeleset. Kamu nggak menghindar, malah salahin Siana. Dadaku sakit sekali. Kamu nggak apa-apa, Shana? Kita ke rumah sakit ya. Cepat. Ayo. Jena, kamu nggak apa-apa? Makanya hati-hati. Aku ambil obat dulu. Kamu perlu ke rumah sakit nggak? Ini cuma luka kecil. Sebelum sampai rumah sakit juga lukanya sudah sembuh. Mau luka besar atau kecil, selama kamu terluka, kamu tetap sakit hati. Lain kali hati-hati ya. Iya. Aduh, lukanya cukup parah. Perlu ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa, Paman. Luka kecil begini bisa kutangani sendiri. Aku sudah cek rekaman CCTV. Siana yang sengaja. Aku sudah suruh dia minta maaf. Jena, kamu nanti jangan sengaja bilang sudah menikah. Paman, aku memang sudah menikah. Ini semua tabunganku. Makasih sudah merawatku selama ini. Kamu benar-benar sudah menikah? Iya, Dasar anak brengsek itu. Jodoh di depan mata malah disia-siakan. Jena, aku bersalah padamu.
Halo, Nona Jena, aku sudah kirim gaun desainku sendiri. kamu bisa desain? Bisa sedikit. Aku ingin memberikan kamu hadiah yang spesial. Makasih. Baiklah, sampai ketemu lagi. Gaun ini cocok nggak sama aku? Hah? Gimana? Gimana? Bagus nggak? Bagus, Gaun ini benar-benar cocok untukku. bagus. Aku suka. Shana, kenapa kau memakai gaun pengantinku? Bukan, aku lihat ada paket datang. Maafin aku, Kak. Cepat lepasin. Aku baru pertama kali pakai gaun sebagus ini. Lagian kan kamu juga nggak nikah. Jadi kasih aja gaun ini ke aku ya. Kamu sudah gila. Sudah kubilang aku sudah menikah. Ini gaun yang akan kupakai saat pernikahanku. Perlu sampai segitunya? Hanya karena gaun itu kamu teriak begitu. Bukannya kamu beli karena kami juga. Kamu pikir dengan begini kami bakal iri? Kamu memang sudah gila. Hanya paket saja. Kalau Siana suka, kasih saja ke dia. Biayanya biar aku yang bayar. Aku bilang terakhir kalinya, aku benar-benar sudah menikah. Gaun ini, suamiku yang desain langsung buatku. Dengar, Shana. Cepat lepasin gaunnya. Cukup, Jena. Suamimu salah satu dari kami. Meski kamu sedang berakting sekarang, aku nggak izinkan kamu seperti ini. Kakak-kakak, jangan ribut. Maaf Kak Jena, aku benar-benar suka sekali gaun ini. Apa nggak bisa kamu kasih ke aku? Shana, kamu... Jena! Apa harus sampai sejauh ini? Baiklah, kalau begitu telepon suamimu sekarang. Oke. Jadi, Jena beneran sudah menikah? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Benar kan aku bilang? Selain kami, siapa lagi yang mau menikah sama kamu? Jena, sudah cukup. Kami kasih masing-masing 100 juta. Siana, kakak belikan gaun baru. Ayo pergi. Makasih Kak. Aku tadi sedang rapat. Ada masalah apa? Maaf. Nggak sengaja rusak gaunnya. Nggak apa-apa. Buat satu lagi saja. Nanti aku telepon kamu. Shana, kenapa kamu melakukan semua ini? Jena, Hmm. kejutan. Ah, Bukankah kamu selalu ingin boneka ini? Gimana? Suka nggak? suka sekali. Makasih ya, Kak Sena. Iya. Halo, halo. Kamu yang lakukan ini kan? Jena, apa yang kau lakukan? Bukan aku. Dia sudah merusak boneka yang Kak Sena kasih. Siana anak baik, nggak mungkin lakuin itu. Kamu cepat minta maaf. Yang salah itu Shana. Kenapa aku harus minta maaf? Minggir. Shana, kamu nggak apa-apa? Kita ke rumah sakit. Siana kenapa-napa, aku nggak akan melepasmu. Tinggal 9 hari lagi. Aku bisa pergi dari sini.
Pak Jason, apakah nama brand Shana memiliki makna khusus? Shana itu adalah adik kami yang hilang. Dan brand ini dibuat untuk ulang tahunnya yang ke-18. Juga sebagai wujud kasih sayang kami. Dia satu-satunya adikku. Kami ingin umumkan kelak seluruh grup Nantara akan jadi miliknya. Shana, kamu sudah lihat kan? Brand impianmu sudah kami buatkan. Keinginanmu terwujud. Lihat kan? Kakak-kakak bilang grup Nantara nanti akan jadi punyaku. Kamu gak akan menang dariku. Halo, Nyonya. Saya Temi, sekretaris Pak Heral. Pak Heral menyuruh saya mengantar ini. Untukku? Ini dokumen rumah nikah yang Pak Heral siapkan. Ini kunci mobil pengantin. Ini perhiasan yang dibelikan untuk Anda. Ini maharnya, Nyonya, sekitar 800 miliar. Ini terlalu mewah untukku. Itu belum seberapa. Dan aku juga akan memberikan 2/3 hartaku. Pak Herald, aku nggak bisa terima ini. Ini tradisi keluargaku. Kalau kamu sampai nggak menerima ini, aku nggak bisa menjelaskan ke nenekku. Makasih. Nona Jena, kalung yang mau Anda selidiki sudah ada petunjuk. Ada barang peninggalan ayah dan ibu di lelang ini. Aku harus ambil kembali. Benar, itu memang punya mereka. Shana, bilang ya kalau mau sesuatu, nanti kami akan belikan. Makasih ya, Kak. Lihat kan, anak kandung memang beda. Gak bisa dibandingkan sama yang dipungut. Kirain dia beneran nikah. Keluarga Nantara, mana mungkin biarin dia masuk. Harus padan lah. Barang berikutnya adalah kalung bercorak unik dengan zirkonia kubik. Harga awal 300 juta. 1 miliar. Ada yang menawar 1 miliar. Ada apa sama Jena? Kalau begitu, wah, cantik sekali. Kira-kira cocok untukku nggak ya? Kamu mau itu? 2 miliar. Ada yang menawar 2 miliar. 3 miliar. Ada yang menawar 3 miliar. 5 miliar. Ada yang menawar 5 miliar. 6 miliar. Ada yang menawar 6 miliar. 10 miliar. Ada yang menawar 10 miliar. Jena, desain kalungnya sudah aku gambar. Peninggalan ayah dan ibumu, aku pasti bantu dapatkan kembali. Makasih kakak-kakak. Kalung itu nggak boleh jatuh ke tangan orang lain. 11 miliar. Ada yang menawar 11 miliar. Ini aku. Katanya ada yang mau beli Lumiel dengan mahal. Bukannya lukisan itu mau kamu simpan buat calon suamimu? Aku mau jual. Sekarang sudah nggak ada artinya. 15 miliar. Ada yang menawar 15 miliar. Apakah ada yang mau lebih tinggi? Baiklah, kalau nggak ada, 15 miliar pertama, 15 miliar kedua, 30 miliar. ada yang menawar 30 miliar. Terjual. Selamat untuk nomor 4. Kak Jason, aku mau kakak yang memakaikannya. Angkat rambutmu, Shana. Kalian sudah lupa janji kalian padaku.
Siana! Itu kalung peninggalan orang tuaku, tolong balikin. Oh ya? Kalau begitu berlututlah. Ternyata kamu cuma seekor anjing. Tapi gimana ya? Aku nggak niat balikin ke kamu. Apa? Awalnya aku mau ngasih ke kamu, kenapa malah dibuang? Jenna! 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 Kamu gila! Cepat naik! Itu kalung peninggalan ayah dan ibuku. Aku harus menemukannya. Peninggalan orang tuamu? Aku harus menemukannya. Jenna, ini semua salah kami. Aku juga lupa. Jenna! Kamu bisa masuk angin kalau begini. Siana adik kandung kami, makanya tadi kami begitu. Tapi kamu tetap saja yang paling penting buat kami. Bilang aku penting tapi dibiarin nunggu seharian. Katanya sayang tapi selalu ninggalin. Kakak, aku susah napas. Siana! Nggak apa-apa, kami di sini. Bilang aku yang paling penting. Tapi begitu Shana acting, langsung ninggalin aku sendirian lagi. Kamu sudah bangun? Tadi aku kenapa? Apa kamu sudah lebih baik? Sudah. Ah. Ini apa? Aku menemukan itu. Hebat kan? Nanti kalau ada apa-apa lagi cari aku ya. Makasih Hera. Jenna, besar nanti mau nikah sama kakak nggak? Semoga Jenna lulus masuk universitas. Ini hadiah dari kakak. Kalau kamu pakai kalung ini, rasanya aku selalu ada di sampingmu. Aku suka kakak.
Jena, kamu sedang apa? Jena, kenapa kamu bakar barang bagus begitu? Karena aku nggak mau nantinya suamiku salah paham. Jena! Kami sudah cari ke seluruh negeri, dan kami hanya menemukan yang mirip. Sudah cukup. Nggak perlu. Aku sudah nemu yang asli. Itu jelas-jelas palsu. Haruskah kamu begini? Oh iya. Aku mau undang kalian ke pernikahanku. Kamu! Pasti dia cuma bercanda. Nggak mungkin. Jena itu sayang sama kita. Nggak mungkin nikah sama orang lain. Iya betul. Itu mustahil. Jena, kalau merasa tersakiti, kau boleh pulang kapanpun. Tempat ini selalu jadi rumahmu. Kalian bertiga, hari ini pernikahan Jena. Mau kemana kalian? Ayah. Ayah masih percaya omongannya. Sebentar lagi, kami akan pergi daftar nikah. Aduh, bajunya saja sudah dipakai. Masih marah. Iya, mulainya jam berapa biar aku ikut nonton. Halo, Shana. Apa? Ada masalah? Aku datang sekarang. Mau kemana? Hari ini pernikahan Jena. Jangan sampai menyesal. Ayah, Shana itu sedang terluka sekarang. Aku akan daftar nikah setelah mengurus ini. Hei, di mana dokternya? Jana, tahan sebentar. Jangan takut, Jana. Kamu akan baik-baik saja. Nona Jena. Nona Jena. Apa kamu mau menikah denganku? Aku mau. Sepertinya aku lupa sesuatu yang sangat penting. Jena! Jana, kamu ada di mana? ¡Ay! Busqué por todo el mundo a los mejores médicos. Todos dicen que pronto me voy a convertir en hombre. ¡Ay, ay, ay, ay! Al menos estás mejor que yo. Ay, mi esposa, una sola vez, dio a luz a 5 hijas y dio un hijo. ¿Quién perpetuará mi nombre? Ay. ¿Eh? ¿Qué? ¿Es el líder de los Leal, Ricardo Leal? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ve así de mal? Si no pueden curarlo ni con la fortuna de los Leal, parece que solo el santuario Nube podrá salvarlo. ¡Permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Mi abuelo necesita aire! ¡Permiso! ¡Mi abuelo necesita aire! Jovencita, debes bajar la voz. Aquí hay reglas muy estrictas, no entres sin permiso. Señor, mi abuelo está muy grave. ¿Cómo puedo encontrar a la doctora Suero? Solo hay que esperar. El santuario posee una medicina milagrosa. Todos dentro son maestros supremos. Y únicos.
Mi Fabito. ¡Oh! ¡Oh! Señoras, aunque mi maestro falleció hace años y soy el único hombre aquí, ya les he dicho muchas veces que sus tácticas de seducción no funcionan conmigo. No volveré a lavar sus medias. Fabito, esta vez no te pedimos que laves medias. Vamos a jugar piedra, papel o tijera, ¿sí? ¿Sí ganas? ¡Ay, sorpresa! ¿Otra vez este juego? No quiero. Cuando jugamos a las escondidas, me colgaron de un árbol toda la noche. No me interesa. No jugaré. Vamos, Fabito. Con mucho esfuerzo te criamos. ¿Cómo te podemos engañar? Sí, vamos ya, juguemos. Vamos. ¡Alguien ayúdeme! ¡Secuestran a un joven inocente! ¡Ah! Lo siento, señoras, gané. Pierde y paga. Denme mi regalo. ¿Ah? La aguja solar que puede curar cualquier enfermedad. Cuando ayudes a otros, no olvides las enseñanzas de tu maestro. Silvia, pero es tu posesión más preciada. La llave sombra te dará control sobre el Hotel Sombra. Tendrás acceso a toda la información del mundo. Las damas de ahí están esperando a su nuevo dueño. ¡Ah! Elena, la tenías bien escondida. ¿Ah? El anillo cazador detecta tesoros y te ayudará a construir el círculo de la cruz para acelerar tu entrenamiento. Fabito, este es el sello de mando de la Reserva Eterna. Moviliza a los mejores guerreros. Pero recuerda, entrena a los arcanos esencia. No seas flojo. Debes alcanzar el nivel 7 lo antes posible. Lo sé. Llevo 7 años estancado. No te apresures. Fabito, no tengo muchas habilidades, solo esta tarjeta negra de alta mar. Toda la riqueza de alta mar está a tu disposición. No te prives de nada afuera. Come bien y gasta sin preocupaciones. Esperen. Hoy se ven muy raras, ¿ah? ¿Acaso me van a echar del santuario? Tontito, hoy es tu 20º cumpleaños. Estos regalos los preparamos para ti. Ahora baja a recolectar hierbas. Cuando regreses, te haremos tu plato favorito, seco de cordero. ¿Seco de cordero? Sí, sí. Entonces quedamos. Cuando vuelva, les lavo las medias. ¡100 pares! ¡Nos vemos! Silvia, ¿en serio no le diremos la verdad? Decírselo lo pondría en peligro. Solo al alcanzar el nivel 7 de los arcanos esencia podrá enfrentar las tormentas que vienen. Silvia, es hora. Debemos irnos. ¡Señoras! ¡El santuario nube explotó! ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡Se arruinó todo! ¡Ya me voy a convertir en un hombre rudo! ¡De verdad! ¡Explotó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gasté $3 millones en información sobre el santuario nube y ahora fue en vano de golpe! No puede ser todo esto para nada. Ya había vendido mi riñón para venir aquí. ¿Qué?
Señorita, todos se fueron. ¿No deberíamos también...? ¡No! Mi abuelo no puede esperar. Subiremos la montaña. Sí, vamos. Señoras. Señoras. Señoras, ¿van a volver a cenar? Señoras. Fabito, cuando leas esta carta, ya nos habremos ido. Cuando alcances el nivel 7 de los arcanos esencia, volveremos a verte. Con razón me dieron tantos tesoros de pronto. Esto no podía ser bueno. Toma las cosas que te dimos y vete al estado cielo. Encuentra a un hombre llamado Diego Tapia. Hace 20 años yo, Silvia Suero, lo salvé. Como condición, pacté el compromiso entre tú y su nieta, Yolanda Tapia. Doctora, sálveme la vida. Quiero vivir. No quiero morir. Tu enfermedad es un bloque de nacimiento. La medicina común no puede curarla. Puedo salvarte, pero desafiar al cielo y cambiar tu destino tiene un precio. Doctora Suero, le prometo que si me ayuda, yo, Diego Tapia, puedo darle incluso la mitad de mi fortuna y servirle toda la vida como esclavo. Dentro de 20 años, mi discípulo bajará de la montaña con un talismán para buscarte. Para entonces, deberás entregar a tu nieta en matrimonio a mi discípulo. Así salvarás tu vida. ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto todo. Yo nunca voy a olvidar su gran infinita bondad. ¿Compromiso? Silvia sí es confiable. Así me consiguió una esposa. Otra cosa. Detrás de la montaña hay un pepino regado con rocíos mágicos. Llévalo. La píldora cero que le di garantizó a Diego 20 años de vida. Hoy se vence. Cuando lo veas, dale el pepino. Así su enfermedad se curará por completo. Un pepino criado con rocíos mágicos. Es un gran tesoro. Pero solo hay uno. Y encima dicen que lo regalé. Ay. Al practicar la medicina, si enfrentas dificultades, puedes buscar a Catalina Sanz, la directora del Claustro Sereno. Es también nuestra discípula. ¡Oh! Resulta que tengo una compañera. ¿Eh? Oh. Las señoras dijeron que hoy se vence. ¡Ay! ¡Señoras! ¿Por qué solo me dejan tan poco tiempo? Ya. Como me consiguieron una esposa, por ahora las perdono. Este pepino es tan valioso. Mejor lo guardo como regalo para mi futura esposa. No se sabe si mi prometida es bonita. Si es bonita, me la llevo a casa. Si no lo es, me voy directamente. ¡Señor, espera! ¡Qué chica más bonita! Ojalá mi prometida sea tan guapa como ella. ¿Por qué me miras así? Claro, eres tan hermosa. Puedo mirarte todo el día. ¡Cabrón! Joven, disculpa. ¿Acaso sabes dónde está el santuario nube? Viejo, tienes cáncer de hígado en etapa terminal. No te quedan muchos días. ¿Vinieron a ver a la doctora Suero? ¿Cómo lo sabes? Lo veo con mis propios ojos. Pero qué lástima. El santuario nube acaba de ser destruido. Mis maestras ya se han ido. Así es mi destino. Todo es voluntad del cielo. Gisela, regresemos a casa. Espera. Joven, ¿dijiste que eres discípulo de la doctora Suero?
¿Dijiste que eres discípulo de la doctora Suero? Soy Fabio Cruz, el original, sin trampas. ¡Señor! Oh, su mano es tan suave. Si eres su discípulo, por favor, salva a mi abuelo. Si puedes curarlo, te pagaré la cantidad que pidas. Ahora no tengo dinero. Irene me dio una tarjeta, pero no sé cómo usarla. Pero mi tarifa es algo cara. Cobro $10. En toda mi vida nunca he visto tanto dinero. Supongo que ellos tampoco tendrán. Doctor Milagroso, eres un médico con gran compasión. En serio que eres muy amable. Doctor, si salvas a mi abuelo, te doy $100,000. ¿100,000? $100,000. Vacilar sería faltarle el respeto al dinero. Señor, tu enfermedad no puede esperar. Empezaré a tratarlo, ¿ah? Bien. Abuelo, ¿estás bien? Abuelo. No reacciones así. Lo estoy desintoxicando. Para una cura completa, se depende de esta aguja. ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¡Charlatán! ¡Si le pasa algo a mi abuelo, te mato! ¡Ey! Tranquilo, tranquilo. Sigue vivo. Gisela. ¿Sí? No seas ruda. Abuelo, ¿estás bien? Abuelo, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Ahora... Vaya, ya no me duele nada el cuerpo. Siento que mi cuerpo es... mucho más ligero. ¡Genial! Puedo bajarme e incluso caminar. Doctor, gracias, muchísimas gracias. Gisela, transfiérele $100,000, pero de inmediato. Sí. ¿Transferir? Bajé de la montaña con mucha prisa. Aún no he abierto una cuenta bancaria. Justo vamos al estado cielo. Puedes ir en nuestro auto y en el camino te ayuda a abrir una cuenta, ¿te parece? ¿Estado cielo? ¿También van allí? Sí. Quería ir al estado cielo a buscar a mi prometida. ¿Prometida? Ajá. ¿De qué familia es la joven que tiene tanta suerte para casarse contigo? Yolanda Tapia, de los Tapia. ¿La conocen? ¿Yolanda Tapia? El prometido de Yolanda no es Felipe León, el único hijo del hombre más rico del estado cielo. Justo ahora están celebrando su banquete de compromiso. ¿Qué? ¿Acaso es fea? No, ella y yo somos conocidas como las más guapas del estado. ¿Tan guapa como tú? Pues es súper linda. Este matrimonio sí que vale la pena. Vamos ya. Fabio, hoy se celebra el banquete por la salida a bolsa del grupo Tapia. Deben estar todos en el hotel. Te llevo allí. Vamos ahora mismo. Vaya. Aunque eres muy viejo, eres muy considerado. Gracias. Vamos. Bien. Viejo, vámonos. Quiero ver a mi prometida. Fabio, llegamos. Aquí están. ¿Hotel Tapia? ¿Ah? La familia de mi prometida es bastante adinerada. ¿Ah? Fabio, nos vamos retirando entonces. Tu tarjeta ya está lista. Luego se te depositarán $100,000. En el futuro, si necesitas nuestra ayuda, no dudes en pedirla. La familia Leal, haremos todo lo posible para poder ayudarte. Vaya, viejo. Qué amable eres. Me voy.
Adiós. ¡Descarado! Gisela, no digas tonterías. No subestimes a Fabio. No es una persona común. Con sus habilidades médicas y capacidades, seguro que, en un futuro cercano, él será un objeto de deseo por todos los poderosos, de aquí de Estado Cielo. Debemos de aprovechar esta oportunidad. Abuelo, ¿qué debemos hacer? Creo que, en muy poco tiempo, es bastante probable que ese Fabio necesitará de nuestra ayuda. ¿Ah? Felicitaciones, don Diego, por la salida a bolsa del Grupo Tapia. Esperamos que pueda colaborar con nosotros. Don Diego, con esta salida a bolsa ha recaudado mucho capital. Y con el respaldo de la familia León, la más rica del Estado Cielo, su futuro se ve muy prometedor. Así es. Don Diego no solo tiene visión para los negocios, al elegir un esposo para su nieta también es astuto. A partir de hoy, usted y los León serán familia. Esperamos que nos siga apoyando. Es una exageración. Es que tuve suerte de que Felipe me eligiera. Es la gran fortuna para la familia Tapia. Señorita Tapia es muy humilde. Todos saben que la señorita Tapia es una famosa belleza en el Estado Exacto. Cielo. Creo que Yolanda y el señor Felipe son una pareja perfecta. A todos ustedes, les agradezco mucho. Todos juntos, brindemos por el amor eterno entre Felipe y Yolanda. ¡Amor eterno! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh! Así es un grupo que cotiza en bolsa. Apenas llego y ya tienen el banquete listo. ¿Ah? ¿De dónde viene este mendigo? ¿Qué hacen los guardias? ¿Cómo dejaron entrar a alguien tan pobre? Los que vinieron son todos poderosos del Estado Cielo, pero él va vestido en harapos. Y con esa actitud, ¡qué vergüenza! ¿Tú eres Yolanda Tapia? Hola, me llamo Fabio Cruz. Soy tu prometido. ¡Qué tonterías! Guardias, sáquenlo de aquí. Un momento. Viejo, eres Diego Tapia, ¿verdad? Así es. ¿Y en qué puedo ayudarte? Sí, eras tú. ¿Recuerdas a la doctora Suero, quien te salvó la vida hace 20 años? Él dijo, doctora Suero. ¿Acaso ella tomó en serio la broma de hace 20 años? Abuelo, este paleto viene a causar problemas. Sácalo de aquí rápido. Dime, ¿qué es lo que quieres al venir? ¿Buscas algo? Diego, cuando mi maestra te salvó, no cobró nada. Tú pactaste un compromiso con ella. Así que hoy vine a cobrarlo. ¿Cómo podría la familia Tapia tener un compromiso con un paleto? ¿Quién sabe? Parece que no está mintiendo. Se pone interesante. Después de todo, todos sabemos de la relación entre Yolanda y Felipe. Sea cierto o no, este tipo va a tener problemas. ¿Cómo arma tal escándalo? No creo que el señor Felipe lo vaya a dejar en paz. Abuelo, ¿es real este compromiso? No lo creo. Mi abuelo me quiere tanto. ¿Cómo iba a prometerme con un paleto como tú? Seguro estás mintiendo. Créelo o no, me da igual. Aquí está el acuerdo, se escribe todo. Creo que ustedes quieren escaparse del trato. ¡Oh! ¡Sí hay un contrato! ¡Abuelo! Basta, muchacho. Como la maestra me salvó, no te haré responsable por causar los problemas que estás haciendo aquí. El compromiso queda anulado. Vete ya. Oye, viejo, ¿de verdad te quieres rajar? No. Mira, la familia Tapia te dará una compensación. Si aceptas anular el compromiso, te daré $1,000. ¿1,000? ¿Me estás tomando por un mendigo? Atendí a la familia leal y gané $100,000. Me das tan poco para que renuncie al compromiso. Ese dinero no vale nada para mí. Entonces, ¿tú cuánto quieres? ¡No quiero dinero! Si acepto su dinero, estaría deshonrando a mi maestra.
¡Mendigo! ¿De qué te haces el digno? $1000. Te tomaría 10 años ganarlos. Mejor no lo rechaces. ¿Quién se cree que es la familia Tapia? ¡Claro que puedo! ¡Rechazarlo! ¿Oh? Muchacho, ya que la doctora Suero me salvó la vida, te voy a dar otra oportunidad. Pero si no la aprovechas, no tendré más reparos, ¿oíste? ¡Vengan! ¡Sáquenlo ya de aquí! Diego, casarme con tu nieta era el deseo de mi maestra. Por eso, ella se casa conmigo, sí o sí. ¿Por qué este tipo habla así? ¿Cómo se atreve a quitarme a mi mujer? ¡Llegó el señor Felipe! ¿Por qué este tipo habla así? ¿Cómo se atreve a quitarme a mi mujer? Oh, es el señor Felipe. Llegó el señor Felipe. Este tipo está acabado. Sí, a todos del estado sabemos de la relación entre la señorita Tapia y el señor Felipe. Este paleto quiere meterse sin conocer bien su propio poder. ¿Cómo puede competir contra él? Exacto. Con este lío, en el banquete de compromiso de la familia Tapia, ¿se irá a concretar el compromiso? Felipe, bienvenido. Felipe, te extrañé muchísimo. Yo también a ti. ¡Ey, ey! ¿Qué haces? Delante del prometido, ¿te parece bien comportarte así? ¡Qué tontería! ¿Quién es tu prometida? En mi corazón solo está Felipe. Por lo que acabo de oír, tú tienes un compromiso con Yolanda. Así es. Felipe, déjame explicarte. Todo esto es un malentendido. La familia Tapia solo reconoce a ti como esposo de Yolanda. Voy a echar a este mentiroso de aquí ahora mismo. ¿Tú? No. Felipe, ¿estás enojado? No tengo ninguna relación con él. Créeme. Tontita, ¿cómo podría enojarme contigo? Después de todo, eres una de las bellezas más famosas del estado cielo. Es normal que tengas algunos pretendientes, solo creo que este tipo tiene algo de gracia. Se atreve a robar a mi novia. Oye tú, ¿sabes quién soy yo? El amante. Pues le robaste la prometida a otro. ¿No sientes vergüenza? ¡Qué insolencia! ¿Sabes que Felipe es el hombre más rico del estado cielo? Un mendigo como tú no debería hablar de manera tan ruda. ¿Tú? ¿Y qué si es el más rico? ¿Lo hace especial? Un tipo como él no es digno de ser mi sirviente. ¡Cabrón! ¡Qué arrogante eres! Pero en algo tienes razón. Me hace especial el dinero. Paleto, te voy a enseñar cómo es el mundo. ¡Traigan los regalos! ¡Traigan todos los regalos! Aquí hay 10 kilos de oro puro para que Yolanda se haga joyas. Felipe, eres tan bueno conmigo. Este es un cheque por 100 millones. Es un regalo de compromiso. ¡Oh! ¡100 millones! Nunca ha habido un regalo de compromiso tan caro, ni en el estado cielo, ni en alta mar. Esto... Vaya... Es el contrato de la familia León, con un valor de 1,000 millones. ¿Ah, 1,000 millones? Así es la familia más rica, los León. Su regalo es un contrato millonario. Y luego, este es el último regalo. Es el verdadero tesoro excepcional. Es una flor de nieve encontrada en las montañas nevadas del estado frío. Esta flor vale muchísimo. Dicen que con solo una pueden alargar 10 años de la vida. ¡Increíble! Así es la familia León. Sus regalos son tan impresionantes. ¿Qué tal, Paleto? ¿Ahora ves la diferencia entre tú y yo? Estas cosas tan miserables, este pedazo de oro, aparte de ser pesado, ¿para qué más sirve? Y este montón de números en papel basura. Son pura fachada. ¿Me intimidas con eso? Solo quieren conquistar paso a paso a los Tapia, ¿no? ¿Me tomas por idiota? ¿Ah?
En cuanto a esta flor seca y marchita, sí, es muy antigua, pero ya se habrá evaporado su potencia medicinal. Sería insuficiente para tratar tu debilidad renal, ¿no? ¡Tú! ¿Qué sabes tú? Si eres capaz, saca algo mejor. Vestido como un mendigo. No tienes ni $10, ¿no? Es inútil discutir con un ignorante. Mis maestras dicen que las cosas buenas son para salvar vidas. No tienen precio, no para presumir, ni para comerciar. Pero, ya que quieren ampliar sus horizontes, les mostraré algo verdaderamente bueno, para que ustedes, ignorantes, sepan bien qué es lo que se considera un verdadero tesoro. ¡Qué arrogancia! A ver, ¿qué puedes mostrar tú? Atención. Este es un verdadero regalo. Atención. Aunque ha hecho un desastre, es discípulo de la doctora Suero. ¿Será que acaso tiene algún tesoro? Este es un verdadero regalo. Miren. Así es mi regalo de compromiso. ¿Lo ven? ¿Qué? Pero es solo un pepino. ¿Este paleto viene del mercado o algo? ¿Cómo tomó un pepino por un tesoro? Me deja impresionar por su actitud, ay. Pero, ya ven, es un paleto y solo eso. ¡Madre mía! ¡Casi muero de la risa! ¿Por qué tomas un pepino por un tesoro? ¿Estás loco o qué? Son todos unos ignorantes. Este pepino fue cultivado por mis maestras, regándolo con rocíos mágicos. Devuelve la vida, recupera el cuerpo, alarga la vida y cura todas las enfermedades. Es un verdadero tesoro sin precio. ¡Qué exagerado! Aún así, sigue siendo un pepino. ¿Quieres competir conmigo con un pepino? Mejor vete a un manicomio. ¿Rocíos mágicos? ¿Acaso la doctora se refería a esto como talismán? Imposible. Solo es un pepino común. ¡Qué ignorantes! ¡No explicaré más! Este pepino puede salvar la vida de tu abuelo y también asegurar que la familia Tapia tenga riqueza y salud. Ahora es mi regalo. ¿Me humillas así? ¡Qué tontería! ¡No nos amenaces! ¿Estás diciendo que mi vida depende de un simple pepino? Diego Tapia, ¿cómo te atreves a tirarlo? ¿No sabes que este pepino es como tu vida? Recógelo. Don Diego, usted es tan noble, no puede dejarse intimidar por las palabras de este mentiroso. Está engañándolo. Aunque lo tiremos, ¿qué demonios va a pasar? Exacto. Abuelo, no crea sus tonterías. Un pepino puede acabar con mi vida. Si es así, averigüémoslo. Diego Tapia, tienes un bloque de nacimiento. Debiste morir hace 20 años. Fue mi maestra quien prolongó tu vida por 20 años. Solo este pepino puede mantener tu vitalidad. Si lo rompes, nadie más podrá salvarte. ¿Bloqueo de nacimiento? Lo había oído antes. Hace muchos años, don Diego tuvo una enfermedad grave. ¿Será que es verdad lo que dice? Aquella mujer sí dijo algo así. Pero No, sigue mintiendo. Buen cuento te has armado. Mi abuelo está fuerte y saludable. Incluso los médicos supremos diagnosticaron que vivirá mucho. ¿A quién asustas? Exacto. Miren, don Diego está lleno de energía. ¿Cómo que se va a morir? No digan esas cosas. Creo que él quiere aprovecharse de la señorita Tapia. Todos los presentes son bien poderosos. Si don Diego cree la historia de este mendigo, todos se burlarán de él. Te pregunto por última vez. ¿Lo recoges o no? muchacho, yo, Diego Tapia, salí con éxito, no porque
fui adulador y mucho menos por un pepino mágico. Si lo que estás buscando es usar mi vida para amenazarme, ¡no sirve de nada! Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, gak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco? Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah, mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar. Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli exposure nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu? Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar!
Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa masih pakai perjodohan? Lagian aku sama Wina juga nggak kenal, nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau. Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau? Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat, cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak. Kalau enggak apa? Yanto, berani-berani kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya? Ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai. Tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti, itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah.
sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi kan? Maksud kamu apa? Bawa tunai 16 miliar ke ruang rapat grup senior. Sekarang. Langsung. Cepat. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. So kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, boleh kamu gak ganti. Tapi, pertunangan kita batal. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang, pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir! Minggir! Kamu berani dorong aku? Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bang Hangari. Apa? Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup senior? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup senior itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Aku. Perusahaan yang gak ada aturan seperti ini. Pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu. Coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak... Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga... Uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. Kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya ampun. Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar? Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya. Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas, juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa? Datang ke grup senior. Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup senior itu. Besar buat grup senior, tapi kalau buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri.
Pak Anto, aku Wina Senio, CEO Grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Mudayanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini ponselnya ada alarm keamanan sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Mudayanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah, perbaikan, plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku? Lihat baik-baik, ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. Tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong. Tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerjasama kita? Bu Wina, sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah antar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar? Sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup!
Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam, Bu Wina? cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar? Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Muda Yanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf, sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini... Kakek sedang apa?